MC Fatima, jamana ma ko fila mon frère. Jamana vora kele amina sisa baba kalama. Jadi sukare ka kuno ko fuka sese koma. Amo bola anga arme yere kanga nyona. MNL asa gouvernement be fuma kono. Kritika intervention mula kida kala pro. Ni bebe sena ame kana puta ka kola. Yon gamu iba sube me focus mala. Est-ce primo mo soli bena anga jona jo. An soma Malion, anula Malion. Ni bastaw la kana baska bela jelena ono balma kedido no e Pascal e kaboyoro la mini révolution jeunesse malienne jele e kawfo ka walima do foli mini dantala Malion ambe nyon pe wati bela jelena bi ambe malbay kono mini faso banye mini ba malbay kawfo ka walima do foli mini dantala Malion ambe tamene nyona wallahi nyen kaliman samni dali ke na be fagali ke ambe tamene nyona wallahi président Canada le président de la République Ibrahim Bakari Keita a Canada ka Facebook datugu de akayoro datugu min de Facebook ye anyan kali alala wallahi anyan kali alala ambe yoro bela jelem nyagami wallahi ambe yoro bela jelem nyagami wallahi na te fen kalama na te fen kalama bena bo fen kalama wallahi ambe yoro be nyagama bolo nyen kali alala ale a Canada ka Facebook nyagami la akayoro nyagami min de Facebook ye wallahi ayo Facebook bede minane mbambulo réseaux sociaux fam bede minane mbambulo mali bede minane mbambulo fanga min baw nani barka min baw nani do min be am malien denyuma unko wallahi o te président de la république anaka gouvernement mbolo wallahi o tu bolo do tu ko wallahi o barka tu nofe nyen kali alala mansa min yenda non ikata réseau wéré la quoi ikata réseau wéré la ma fo théorie non ne Pascal révolution jeunesse malienne wallahi joyro tawna wallahi itiska am minen yorosila wallahi na kadu e kay réseau nyagami ama commencer ka foko abena malien do nyagami wa ama commencer ka fa abena dankari malien do nawa wallahi on de be dankara ga fangala wallahi Ibrahim Bakari Keita an de biga fangala bi nyen kali alala fona soro fangai fona soro on de milashi wallahi fangai fona soro imam tonyo wallahi na soro mali gouvernement wallahi mali fanga min bi bolo fona soro on de mata kadima wallahi fona soro on de ma kalafli kadima Ibrahim Bakari Keita imake honya imake ladire ko fembe ka pima ibe bajamana doma ko fembe ka pima réseaux sociaux ka fembe ka pima fambe la jelena e hakilla sebe edea ni sebi e seba onyere ni fanga bila fanga ba unaka temika awa on te sira man kele ndagami tamba nola fali tamba nola fanga tamba nola na kadiya réseaux sociaux ata ikatana e memba do itese o fanga tila et puis abarka iretila na folo ti bolo fana mbo fie parce que munu ye Facebook dla o lu adla ni fanga mini barka mi no tume Ibrahim Bakari Keita la ba so bi malibe eta minante so eta la yani kafo iba on ka connexion tike yani kafo iba attaquer réseaux sociaux ka anyani ni chowere la ne Pascal tere wallahi ibe chewere de ménager ne Pascal te aw tesga ne ka Facebook aw tesga mine wallahi aw tesi aw tese bi aw tese sini wallahi aita réseau werula na kadawi aita Amerique aita France aita Canada wallahi akana sigi ne ka compte in kama nyen kale alala ala ne tai tien ne ka nin compte aw tese ga ni mine quoi aw baw yere kunde do me aw te malien de undo Ibrahim Bakari Keita abaw yere kunde do bi ka fanga de do me malien do be eta mina be toro mina be nyane mina ito kalama me ambo fie bi amba fie shini Facebook india no etisugo mine wallahi etisugo mine wallahi etisugo mine fanga bilan na folo biku ye président de la république de ni manye abe fima ni yanye fana abe fima donc on be fima na kadi abe fima na mandi abe fima etisugo anga Facebook mine ça voilà parce que ni fendo de santé si ça odiato ni connexion intige katla ka retour ke tungwa ne Pascal de révolution malienne wallahi Ibrahim Bakari Keita nyafo ni kuma bla yoro mi de mbena tayende
muna ni ebe campagne na muna ni banga na flota kata région na kata commune na ka campagne damine sisa kan fa to nyani na kan ba to nyani na ka fanta to nyani jugula bi shiro to lu bolo ebe na flota ebe ta région na kata waljon frangon ka le peuple malien kata lu frangonga kata lu frangonga kubla balontan ni donna ka wuri labo ka duma ebe ka wuri minta ka di le peuple malien na jun ka wuri don anga na flot de do anka impôt de do nambe ka bo anka impôt de do ni be ka takadi ma weru ma wala ta ki de me campagne wallahi kali bala jamana in kono ni ko ite wulide ni ko ite fanga into Ibrahim Bagari Keita wallahi mali de tili kadi me mali te tide wallahi ambini kan no fe mo be amba wala tunu nyen kali alala wallahi amba bela tunu wallahi ante mali to malan koloshi bolo fama malan kolo anta to mashi bolo doli ka jugu mun be ki soutenir gibili keneka mali ndembe nya bala hasiru ni munafiqu date soma idate soma muna parce que ibe sira doni kala nununye ante doni kala weredo ante fama weredo ante wortigi weredo anjigi dalembe jonika Allah alim arrahman mansa anjigi dalembo deka na so doni de chien doni ko anka bolisra min ka muna ante président blo siraka atumbe président blo siraka mais na ma président blo siraka jagwa abe doya abe nini abe kokono ni ame ko faso awte faso de nyumonye katema unka ni gogo doni kurana doni taula katema unka donc akara jamana nyagami akara président sou kabla pop le peuple malien na akara président sou kabla jamana deuna obina ni jamana tilide obina ni siako klede obina di masbani tasma donde jamana kono otina ni basiye jamana kono donc Ibrahim Bagari Keita mbe min fe mamuru be ki soutenir nin kanka nin kewale juguka nin tabulu juguka wallahi mba fiye bi olu de jugu ye niunte wallahi niunte bi ambe ka fo ka wuli ibena do bi ibena do shini ube sini kene ka fo muru be ka fo Ibrahim Bagari Keita fanga toye itisa fanga mara et puis ala yere ma donya ke Ibrahim Bagari Keita la donya tila a capacité tila a fanga tila a barka yere tila donc fanga toye mo yere kana ikana fo ibe mangawere wuli jamana kono kanika candidat la don tuku ka fo kay bena fanga nyini ambe min fiyo oyo o dabla ya ni mo dabla wallahi ambe tasma mena nyona jamana yin kono e faso denyo koma onye faso denyo tuko mi esigilen fleur mina jonni la ci ngonde ila ci jamana donde ila ci onde ila ci mene wala e fanga soro tuko mi anyona ma delika ke jiye kono e tunkanga peuple were merci de ni Ibrahim Bagari Keita ne bena fanga bla mo min kadawe ay ma sugandi mayore kana me be wuli ka fugi be peuple nyagami e be wuli ka fo amunu be réseau social ka be na nyagami ni ka on fanana non désolé o tisika ke wallahi ma fo tewere ma fo muso were me ne Pascal ne ka kontu Ibrahim Bagari Keita était ça wallahi auti c'est ne ka kontu nyagami mbolo tugu non jamais parce que tout ma so wala de me bi abora kamin ke sisa nya don sisa avec attaquer ni niveau minier quoi donc ablaw kuna bi mbe klanina mbe na kuma kanwere fana la wallahi ni video mbana mbe shigi tugu mbe kuma kanwere la kam ou la convaincre mo si kana ke Ibrahim Bagari Keita fait désolé mo si kana ka fait ate malien do nyere kana ka fait tugu na ba mfe muna na be jamana ka worita kata di diptoma wala ta olu kata financement ke peuple fait wala ta yana ale kata e peuple kanu ale kanu ka do peuple la non o tisika kyo ebe ka wordi dipte munuma ku kata région kono ebe ka wordi dipte munuma ube ministre munuma ku kata cercle kono ku kata commune kono ebe ka di mairie minna ku kata commune kono c'est-à-dire ka population negeni wori anfa kuru na mba kuru wallahi nyen kade alala oluti ka ko kalama de nuba kalama ni paso kanu biula na soro ibe kodo faso nyani na ibada mbe toro mina mali kono ibada basigi minte mali kono na sababu ye ede wallahi ka drome kele itamine voilà itamine ebe ka wori min duma ate comme ebe ka di population ma ka foko jamana kanu ate comme ebe ka di ka foko jamana hine abe comme ate comme ka foko ebe ka wori mi ebe ka financement min kuye kubla balontaw na ka wori di ka kupuda non ote jamana kanuye ote ka jamana do yere kanuye ebe ka yira wala sa ibe place min no fe dro ko de so voilà o de kadie o de fana ikewale o yide debi kuna donc on ne sait pas le peuple malien ay wuli aka bochin wala ay kunu on nyaka ele bi an ka sugoro mine an kana terminer an kana wata mine an kana wakeme mine an kana million mine malien bi te sa sini de ka gelen sa bi te sa
an ka miiri sini de la sini an denw bɛɛ n'a mɔdenw bɛɛ na cɛ olu ka lafiya sa aw ni ala tɛ an b'a fɔ ko ni président min bɛ na an m'o fɔ aw ye de k'a fɔ ko ni président min bɛ na ko a bɛna wari ta ka wari di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na non o tɛ walahi an minnu bɛ aventure la a y'aw taacogo lajɛ a y'aw nacogo lajɛ aventure la aw bɛ cogoya jumɛn bonya b'aw kan wa bonya t'aw kan wa aw yɛrɛ k'aw sigi k'aw miiri o la n'i y'i sigi k'i miiri o la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wa le président de la république Ibrahim Bakary Keïta k'a fɔ hɔrɔn tɛ ladiri tɛ a n'a ka mauvais gouvernement i ka taa ka bɔ yen on s'en fout de tout ça an ka sira foyi t'olu la an tɛna coup d'état kɛ an tɛna foyi kɛ mais a ka mɔgɔw to tranquillité la quoi an bɛ se ka min fɔ o y'o de ye a ka mɔgɔw to i ka hɔrɔnya kɔnɔ a ka mɔgɔw to u ka ladiriya kɔnɔ n'olu ma kɛ hɔrɔn ye ka kɛ ladiri ye n'i y'a ye an bɛ ka kuma an dusu kasilen de don n'i y'a ye an bɛ ka kuma an tɔɔrɔlen de don donc a kana fɔ ko ale bɛ wuli ka mɔgɔw bila n'u b'an kɛlɛ réseaux sociaux kan i b'an kɛlɛ dugu kɔnɔ i b'an kɛlɛ commune kɔnɔ i b'an kɛlɛ région kɔnɔ minnu bɛ tunga la tugun a bɛ wuli tugun k'a fɔ k'aw b'olu kɛlɛ non e yɛrɛ ka mɔgɔw lajɛ e ka mɔgɔw yɛrɛ taabolo lajɛ e ka maliyɛndenw lajɛ tungaw la e k'u lajɛ aventurew la hɛrɛ bɛ jɔn den kelen bolo ye hɛrɛ tɛ maa si bolo ye n'i ye kelen ye hɛrɛ sɔrɔ ni jamana ma hɛrɛ sɔrɔ o ye hɛrɛ ye wa o tɛ hɛrɛ ye mɔgɔ tɛ ka hɛrɛ ɲini ko personnellement non an bɛ ka hɛrɛ ɲini publiquement de Mali an bɛ ka hɛrɛ ɲini o kan kɛnɛ mais ni maa min wulila k'a fɔ non ne kelen ka hɛrɛ de ka fisa ni jamana ka hɛrɛ ye est ce que e kɛr'i yɛrɛ yɛrɛ fɛ i ma k'i yɛrɛ fɛ i bɔra dɔ de la dɔ de bɛna bɔ i fana la n'i y'i sigi k'i miiri o kan kan dɔrɔn ne hakili la o y'a bannen i bɛ miiri jamana de ka hɛrɛ la après i bɛna lafiya ni bonya sɔrɔ ani karama sɔrɔ o kɔnɔ quoi nka n'i ye ko non ko e mako bɛ kelen de ka hɛrɛ la tunga la e mako b'i yɛrɛ ka hɛrɛ de la jamana kɔnɔ e mako tɛ jamanadenw ka hɛrɛ la o ye nkalonfin de ye o tɛ marché anw bolo tugun quoi o ye nafigiya ni jahiliya de o tɛ marché anw ka jamana in kɔnɔ tugun voilà mori ninnu kana da ka mori baara kɛ de wallahi i ka fɛn dilan k'a kunu i ka mɔgɔw dilan k'a kɛ saraka ye Ibrahim Bakary Keïta k'a sogo tobi k'a d'i ma wallahi nin fanga kelen ɲɛ kali ala la i bɛ taa e bɛ taa e sen foyi t'o la wallahi i sɔnna i bɛ taa i ma sɔn i bɛ taa o réseau aw ma kuma tɛ ka réseau social ɲagami wa non wallahi anw ka réseau tɛ tigɛ ne bɛ Mali kɔnɔ bi mais ne ka réseau tɛ tigɛ wallahi parce que ne ka réseau ye min ye e t'a dɔn o ɲɔgɔnna t'e bolo gouvernement de bɛ ka Ibrahim Bakary Keïta balo gouvernement dun tɛ ka ne ta ne yɛrɛ de bɛ ka n yɛrɛ ta voilà donc ne n'i tɛ kelen ne ka réseau e tɛ se ka ɲagami quoi voilà e tɛ se ka ne ka réseau ɲagami an ye tiɲɛ de fɔ aw ye kɛ n'i tun ka ɲi i publicité tɛ kɛ o mais i ma ɲi de voilà i ma ɲi i nɔfɛ mɔgɔ ma ɲi i ma ɲi i jɛkoɲɔgɔnya ma ɲi maa o maa bɛ k'i soutenir a si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a mori fara a fɛn wɛrɛ k'a si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i ye kitabu yɛrɛ kalan yɛrɛ dɛ mais a dɔnniya t'u la kalan ni faamuyali tɛ kelen ye dɔnni yɛrɛ ni faamuyali tɛ kelen ye dɔnni yɛrɛ ni baara ɲuman tɛ kelen ye e kalannen dɔ dɔnni bɛ e la nka cɛ e ta ma kɛ foyi ye ka jamanadenw halaki e ta ma kɛ foyi ye jamakulu min ka dunuya bɛ olu ma i bɛ tila ka olu labila fili kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ cogo di jamana kɔnɔ aw bɛ se ka kɛ cogo di peuple tɛ se ka k'i fɛ o dɔnnikɛlaw bɛ dɔgɔya bi bɛ dɔgɔya sini i b'i jɔyɔrɔ de fa olu ka kɛlɛ min ye olu ka jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ i kan ka jɔ n'a ye i kan k'a kɛ jamanadenw kama est ce que u y'a kɛ wa i ma kɛ n'aw m'o kɛ a y'aw da bɔ jamanako kuma la a kana fɔ a bɛna aw da don k'a fɔ k'aw bɛna parti wɛrɛ de créer jamana kɔnɔ k'aw bɛna nin président kɔrɔ in de dɛmɛ jamana kɔnɔ tugun ça ne marche pas ici au Mali a tɛ marche tugun quoi an tɛ jɛn n'a ye maa si bolo voilà fasodenw tɛ dɔnnikɛlaw dɔrɔn ye quoi yɛrɛ bonya ni kafa ni yɛrɛ de b'u bolo anw yɛrɛ anw fana kafalen don an jamana don komi kɛcogo voilà ni dɔnni tun ye yɛrɛ bonya ye bi an bɛ état min na wallahi an tun kan ka yɛrɛ bonyaw dɔnni jubaju bɛ yɔrɔ min na o ye Saudi jamana ninnu de parce que kitabu ninnu bɔra yen de n'aw sera k'u kalan aw bɛ se ka kuranna dɔnni fɔ aw ɲɛ wa aw hakili la aw ye kuranna kalan ka tɛmɛ anw kan de yan aw ye hadisaw ni fiqhw ni atawhidiw kalan ka tɛmɛ anw kan de yan aw m'u kalan ka tɛmɛ anw kan o bon dɔnni min b'aw la kitabu kelen min b'aw bolo o kitabu kelen de dɔnniya b'aw na voilà o kitabu kelen de dɔnniya b'aw na ni cidenw ni anabi ɲumanw tun y'a kɛ komi aw kɛcogo wallahi a b'a sɔrɔ bi hali u ka kaburu wallahi bi an tɛ taa hiji ma k'an bɛ t'u ka kaburuw de batu aw tɛna mun de don an seginna sa an tɔɔrɔ la sa a ye fara mɔgɔw la a ye mɔgɔw lafiya tiɲɛ ni hɔrɔnya kan sa han nin ye kafiri ye nin ye silamɛ ye nin ye dɔma ye nin ye chrétien ye on s'en fout de tout ça an ka sira foyi t'o la an ka sira bɛ min na an bɛ jamanako kɛlɛ de la donc n'an tɛ se k'an dɛmɛ jamanako kɛlɛ la a y'aw da bɔ faso ko la faso in an bɛ faso in de kɛlɛ la mori min bɛ se k'an dɛmɛ faso in kɛlɛ la parce que i yɛrɛ ye jamana kɔnɔden de i da don a la i ka tiɲɛ fɔ président ye i da don a la i ka tiɲɛ fɔ ministre jugu ye i da don a la i ka tiɲɛ fɔ député jugu ye i da don a la i ka tiɲɛ fɔ juge jugu ye i ka tiɲɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ jugu ye i ka tiɲɛ fɔ fonctionnaire jugu ye i ka tiɲɛ fɔ ambassade jugu ye mais aw tɛ se o la aw bɛ ŋanamu-ŋanamu la u kɛrɛfɛ han
abe boliboli la u kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ t'aw la mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ se ka arabukan yɛrɛ kalan mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ se ka arabukan k'a fɔ u yɛrɛ ka histoire k'a sɛbɛn arabukan na i kun na i tɛ se mɔgɔ minnu tɛ se n'a fɔra k'a fɔ aw bɛ taa olu de lajɛ k'a fɔ olu ye dɔnnikɛlaw ye olu ye jamanatilaw de ye dɔnnikɛlaw tɛ ala ye dɔnni kalifa maaw la olu tɛ cidenw ye olu tɛ anabi ɲumanw ye o ala ye dɔnni kalifa olu la a ye lukuman tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ lukuman tɛ anabi ɲuman ye o lukuman tɛ ciden ye o mais ala ye mun de fɔ a ko lukuman kɔrɔ ye ko dɔnnikɛla ko walahi ko ale ala a b'a kali a ka danfɛnw na ko ale ye dɔnni di lukuman ma n'o tun y'a kɛ aw ta ɲɔgɔn na est ce que a bɛ ɲɛnabɔ de a tɛ ɲɛnabɔ donc a ye sabali aw ka mɔgɔw lafiya quoi a ye sabali an bɛ fasojɔ kelen de la quoi aw kana peuple bila ɲɔgɔn na aw kana siyako kelen wuli jamana kɔnɔ quoi aw kana nafiya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ aw kana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw de ye furuɲɔgɔnmaw ye anw de ye balimamaw ye anw de ye sinjimaw ye donc an ka sabali an ka hakili jɛra ɲɔgɔn na bali ko in sera état min na bi musalaha t'a la tolérance zéro sentiment zéro ko i ka taa tiɲɛ de ka hɔrɔnya ni badenya kan ni maa ma tɛ bolo sira kan walahi an bɛ taa minɛ i la an tɛ maa si musalaha aw tɔnɔ moriya ye olu dɔrɔn de ta yan moriya yɛrɛ kɔrɔ n'i ye moriya yɛrɛ hukumu yɛrɛ jateminɛ o ye musirikiya de ye n'i y'a mɛn ko n'i ye mori mɛn yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko ko karisa ye moriya a bɛ fɔ o de ma k'a fɔ alimusiriku bilahi walahi o ye musiriku yɛrɛ de o ni ala man di k'a fɔ ko mori wala olu tɛ silamɛw ye i cɛ i ka mɔgɔw lafiya sa i ka jamanadenw to yen sa an ka tiɲɛ fɔ sa i ka jamanadenw to yen sɛgɛn min b'an kan k'a fɔ sa i ka jamanadenw to yen tɔɔrɔ mun b'u kan ni ɲani mun b'u kan i k'a fɔ sa an faw n'an kɔrɔw bɛ aventure la hali bi i bɛ ka i ye mɔgɔ joli joli minɛ k'u yɛrɛ filɛ président tɛ ka kuma ambassade tɛ ka kuma ministre tɛ ka kuma député tɛ ka kuma an bɛ se ka t'o kɛcogo la e min bɛ tunga la n'i ye bɛɛ ka i bɛ ka dɛmɛ e min bɛ tunga la n'i ko ko i karamɔgɔ gɛrɛlen bɛ i bɛ k'a la k'a fɔ maa kana i bɛ ka dɔgɔya maa kana i karamɔgɔ dɔgɔya n'i ye karamɔgɔ n'a bɛ e ka hɛrɛ fɛ e taara tunga la a t'i bila ka taa tunga la o a bɛ hɛrɛ min kɔnɔ a b'i yɛrɛ sama k'i bila o hɛrɛ kɔnɔ a kɛrɛfɛ o munna n'a m'o kɛ parce que a mago t'i la e bɛ kuma min yɛrɛ fɔ a ka sira yɛrɛ t'e la donc a kana fɔ aw bɛ mɔgɔw mélanger pour rien c'est zéro aw tɛ fɛn sɔrɔ maaw fana tɛ lafiya hɛrɛ tɛ na jamana kɔnɔ basigi tɛ na jamana kɔnɔ cidenw ma kɛ comme aw kɛcogo anabiɲɔgɔnw ma kɛ comme aw kɛcogo a ye mɔgɔw lafiya sa a ye mɔgɔw lafiya aw bɛ kuma ni diinɛ de ye diinɛ yɛrɛ a kɛwale t'aw la jogo t'aw la danbe t'aw la aw bɛ kuma ni ala ko de ye ala yɛrɛ ka dɔnni yɛrɛ min ye yɛrɛ a dɔnni t'aw la et puis a taabolo yɛrɛ t'aw bolo hali n'aw y'a kalan dɔnniya t'aw la hali n'a y'a kalan aw tɛ ka sira tagama a ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa a y'an bila an ka lafiya le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta vraiment mɔgɔ ɲɛnama tɛ bi mɔgɔ ɲɛnama tɛ sini an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi maliyɛn bɛɛ b'a dɔn cɛ ni muso hali minnu bɛ ka Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ hɔrɔn tɛ ladiri tɛ a n'a ka gouvernement bɛɛ mori jugu minnu bɛ yen mori kuma in yɛrɛ an t'a fɛ ko yɛrɛ de m'an tila la quoi ko karisa y'an ka moriw i bɛ k'an ka moriw dɔgɔya mori yɛrɛ ye mun de jago ko mɔgɔw kana ɲi ka n'u tubi mɔgɔw de bɛ se ka mɔgɔ la tubi tɛ yan non mɔgɔ wolola depuis kira bangeni ni bi cɛ a bɛɛ ye silamɛ de ye i wolola silamɛya de kɔnɔ i fa de bɛ sanse ou bien ba bɛ sanse ou bien i yɛrɛ bɛ na sanse n'o tɛ a bɛɛ wolola silamɛya de kɔnɔ maa o maa wolola kira bangeni ni bi cɛ i wolola silamɛya de kɔnɔ a chrétien fara yahudiya kan maa o maa kira nalen kɔfɛ maa o maa de wolola a kɔnɔ i ye silamɛ de ye aw bɛ se ka mɔgɔw bɔ silamɛya la cogo di k'aw yɛrɛ n'aw denbaya n'a ka famille a n'aw nɔfɛmɔgɔw kɛ silamɛw ye cogo di mun na kun jumɛn de la daluya jumɛn na maliyɛnw aw ɲɛ tɛ yɛlɛ wa aw tɛ fɛn dɔn wa san kɛmɛ i bɛ ko la a tɛ ka fɛn f'i ye i bɛ ka min faamu a bɛ ka diya n ye kuma de fɔ i tɛ bɔ o tigi kɔ wa o tigi lajɛ i k'a to yen i ka da la k'a fɔ ko dɔnni t'u la dɔnniya kisɛ kɛlɛ a t'u fari la a t'u farikolo la a t'u ka siya la a t'u danbe la i bɛ ka mɔgɔw de tromper i bɛ ka mɔgɔw de tromper diinɛ kɔnɔna na i bɛ ka mɔgɔw de tromper adamadenya yɛrɛ kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔw de tromper Mali kɔnɔna na ma tagama o ye tiɲɛ tɛ fɛn dɔ o ye tiɲɛ mais n karamɔgɔ tɛ fɛn dɔ a bɛ ka fɛn min fɔ n ma taa n jimi sira fɛ i yɛrɛ kan k'o dɔn i yɛrɛ ye walahi maliyɛnw bɛɛ kan k'o dɔn i yɛrɛ ye i fa sara san tan i b'o kasi la i fa tun bɛ jɔyɔrɔ min na i tɛ se k'o ɲɛ de i ba tun bɛ jɔyɔrɔ min na i tɛ se k'o ɲɛ de walahi o de i tɛ se ka si dabila ɔ i ka si de dabila i fa tun bɛ jɔyɔrɔ min na e ka yen fa ka maaw dɛmɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ i fa place ta donc an b'o de nɔfɛ bi voilà an t'a to yen k'a fɔ i bɛ ka dan an tɛ se ka ko dilan de non jamais an ka sira foyi t'o la an ka sira tɛ mori ko la an ka sira tɛ alimami ko la min bɛ bɔ faso kanu bɛ maa min na ka bɔ ka na cɛ fɔ président ye ka cɛ fɔ jamanadenw ye ni ne tiɲɛ ni ne ye président bɛ sira min kan ni jamanadenw tɔɔrɔ la a ka fara jamanadenw na a kana jamanadenw ménager ni ménager kɛ yɔrɔ b'a bolo a ka taa nord la ni kɛlɛkɛ yɔrɔ b'a bolo a ka taa nord la kɛlɛ bɛ yen de jama bɛ yen iraniens bɛ yen pétrole bɛ yen mais n k'u bɛɛ k'a la
est-ce que malien denw tɔw bɛ yen n ko nord mɔgɔw bɛ k'a labɔ o tuma olu de ye maliyɛnw ye ka tɛmɛ anw kan an ye nin bɛɛ ye an sabalila nin bɛɛ ka ɲɛ n'i ka mandat ka dafa mais o bɛɛ la aw ni morijugu ninnu bɛ wuli i bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya Facebook kan i bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya réseaux sociaux kan o tuma mun de don wa aw hakili la aw de ɲɛmaaw ye ka tɛmɛ anw kan aw hakili la aw de ye malidenw ye ka tɛmɛ anw kan aw hakili la aw ka hɔrɔnya de ka bon n'anw ta ye ou bien hakili la dɔnni min b'aw la o de ka bon n'aw ta ye non dɔnni min b'aw la dɛ o dɔnni kelen de b'aw anw tɛ kun f'u ye voilà anw tɛ kun f'u ye donc aw tɛ se ka silamɛya fɔ anw ye aw tɛ se ka silamɛya fana ɲaga n'anw bolo non silamɛya an ka taa tiɲɛ kan n'aw ko an ka kitabu ta an ka kurana ta an ka hadisa ta an ka fiqhu ta an ka tawhidu ta wallahi an ka sigi face en face bɛɛ k'i ta fɔ wallahi aw bɛ boli an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ wa a ka fara ka mɔgɔw tromper quoi a ye ala ta fɔ a ye ala ta fɔ ah et depuis ala ko ya ayyuhal ladhina amanu a ko ni maa minnu limaniyara n'ale ale ya bana ha a y'o de fɔ a ko ya ayyuhan nasu a ko ya adamadenw a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ko ya ayyuhan nabi a ko ne ka nabi ɲumanw est ce que a y'aw dama ta n'aw tɔgɔ ye est ce que a ko moriw wa ha a m'o fɔ a ma fɔ ya imamu a ma nin si fɔ a ma mori ko kuma fɔ a la a y'a ka nabi ɲumanw de fɔ a tilala k'a fɔ ni maa minnu limaniyara n'ale ala a tilala k'a fɔ ko adamadenw bɛɛ kafiri b'o la silami b'o la bon a ye sabali aw ka jamanadenw lafiya quoi a ye sabali aw kana ni basigi ye aw ka jamana kɔnɔ aw kana ni hɛrɛ ye aw ka jamana kɔnɔ quoi aw kana mɔgɔ mélanger ni silamɛya nkalon ye k'a sɔrɔ tiɲɛ t'aw ka kalan in kɔnɔ voilà nafolo ɲini jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn de don aw président de la république Ibrahima Keita n ye n kale ala la i bɛ taa i se foyi t'o la nafili minnu bɛ k'i dɛmɛ morijugu minnu bɛ k'i dɛmɛ moriw tɛ doni t'u la i ma kurana kala wallahi i ma kala mɔgɔ minnu tɛ se arabukan yɛrɛ jɛlen fɔ i tɛ se u yɛrɛ présenter arabukan na jago olu k'a fɔ olu bɛ se ka kuma ni kuma ye kuma in bɛ se ka maaw lawasa kuma in bɛ se ka maaw fari bɔ ɲɔgɔn na o bɛ yɔrɔ jumɛn o tɛ yen wallahi o tɛ yen an ɲɛ bɛ dɔnnikɛlaw la Mali kɔnɔ an ɲɛ b'u la an ka jamana in kɔnɔ an fɛ Bamakɔ yan an ɲɛ bɛ dɔnnikɛla baala ye dɔnnikɛlaw bɛ yen bon anw ka moriw bɛ yen anw ka dɔnnikɛlaw bɛ yen anw ka kuranna kalankɛlaw bɛ yen an ɲɛ b'o olu la o olu da tɛ manamana ko la o olu da tɛ peuple ka mankan wɛrɛ la o olu da tɛ président ka ko la o mais n'i taar'i gɛrɛ président de la n'i taar'i gɛrɛ ministre de la ka t'i gɛrɛ député na o ye nafigiya ni munafigiya de ye wallahi ala ye diinɛ fɔ cogo min kira ye diinɛ fɔ cogo min cidenw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i ye diinɛ fɔ cogo min wallahi e min gɛrɛlen bɛ faama la i ka da la k'a fɔ diinɛ in fɔr'i ye cogo min i y'a kalan cogo min i m'a faamuya ten i tɛ k'a baara kɛ ten an kana ɲɔgɔn musala sa aw bɛ se ka fɛn kɛ peuple la foyi bon an ka wari bi morijugu minnu bɛ k'a dun ala bɛna halaki ɲɛsin u ma wallahi fo n'a y'a sɔrɔ an ka nafolo de t'u bolo n'a y'a sɔrɔ morijugu ninnu de jɛra ni président ye ka président tromper ka taa an ka nafolo k'a ɲagami ni basigi tɛ na an faw kɔnɔ an faw bolo an baw bolo an kɔrɔ an dɔgɔ bolo duguba kɔnɔ ani dugu fitinin kɔnɔ burusiw kɔnɔ cercles kɔnɔ régions kɔnɔ ni basigi tɛ nin si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wallahi fo ala ka halaki jugu kan fo ala k'u ta tiɲɛ ni malidenw ka hakɛ b'u kan na wallahi saya tɛ s'u ma ni ala m'u halaki maaw ma de an ka nafolo ta k'a tiɲɛ k'an to ɲani na k'an fa to ɲani na k'an baw to tɔɔrɔ kɔnɔna na k'an yɛrɛ to bana kɔnɔ Bamako Mali yɛrɛ kɔnɔna na burusi kɔnɔnaw na e ka nin bɛɛ lajɛ kɛ ha n'i donna Bamako i b'a fɔ ko non ko minnu bɛ ka impôt sara k'olu tɛ nin ye n'i donna burusi kɔnɔna na i b'a fɔ ko minnu bɛ ka impôt sara olu tɛ nin ye i yɛrɛ k'i sigi k'i miiri o kɔnɔna na e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ duguba de kɔnɔ e yɛrɛ k'i vi cogo lajɛ e bɛ ka vi cogo di n'i ye président wulila bi ka taa région na a taara aw ka région kɔnɔ est ce que a sigilen ni bi cɛ a taara aw ka région kɔnɔ k'a fɔ tɔɔrɔ min b'aw kan est ce que a y'aw ɲininka wa est ce que a ye baara kɛ wa a ma baara kɛ donc bi n'i y'a ye a bɛ ka wuli ka taa aw ka région kɔnɔ Mali territoire bɛɛ lajɛlen na a bɛ boli la campagne de don mɔgɔ ɲini de don place ɲini de don donc an tɛ maa musala jeunes minnu fana bɛ yen n'u bɛ ka président dɛmɛ danbe ni mouvement wɛrɛ on s'en fout de tout ça o tɛ se k'an ka kɛlɛ bali foyi la foyi an b'an ka kɛlɛ kɛ carrément voilà an b'an ka kɛlɛ kɛ u y'u ka hɔrɔnkolonya u y'u ka danbɛntanya u n'u ka adamadentanya u n'u ka yɛrɛfili min n'u b'a dingɛ kɔnɔ u n'olu ka to ɲɔgɔn na ye anw ka sira foyi t'o la donc an bɛ boli an ka tiɲɛ n'an ka hɔrɔnya n'an ka ladiriya nɔfɛ an'an ka danbe voilà président t'aw ni danbe cɛ président t'aw ni hɔrɔnya cɛ a t'aw ni siyatigiya cɛ a t'aw ni danbetigiya cɛ président t'aw ni foyi cɛ Mali kɔnɔna na bi n'a ma kɛ bi maliyɛndenw bɛɛ jɛra ka fanga min ta k'a d'a ma hali aw yɛrɛ a bɛ baara k'anw de ye anw ka baarakɛla de don o tuma mun de don wa an bɛ se ka kɛ mun ye an faso la o la ko an tɛ tiɲɛ fɔ président ye mun na démocratie yɛrɛ nakun
fɛn min tɛ bɛn a y'a fɔ ko a tɛ bɛn fɛn min bɛ bɛn a y'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nin bɛ bɛn an ka nin kɛ jamana kɔnɔ an kana nin kɛ jamana kɔnɔ nin n'an taabolo bɛ taa nin n'an taabolo tɛ taa nin dɔrɔn de don diinɛ ko kɛlɛ tɛ o awa mori nafigiw mori kafiriw mɛru jahilu a y'aw dabɔ fasoko kɛlɛ la n'aw tɛ se ka jɛnɛya ko kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ n'aw tɛ se ka bariw datugu Mali kɔnɔ n'aw tɛ se ka dulɔ min mangɛ Mali kɔnɔ bi n'aw tɛ se ka musow ka fini kalanta don bali Mali kɔnɔ bi n'aw tɛ se ka jeunes ka manana ko bali Mali kɔnɔ bi a y'aw dabɔ fasojɔ kɛlɛ la n'aw tɛ se ka pele ko kɛlɛ gini ko kɛlɛ n'aw tɛ se k'o bali jamana kɔnɔ bi n'aw tɛ se ka dɔnkilida bali jamana kɔnɔ bi awa moriw aw dadɔ ko kuma ye o de ye aw hakilina o de ye aw y'o de kalan kɛ o de dɔnniya b'aw la o de ye Ala yɛrɛ ka diinɛ taabolo ye n'a sɔrɔ diinɛ b'aw bolo o kɛcogo la bon a ye fara jamanadenw na minnu ko ko faso i b'u ka tiɲɛ dɔ nɔfɛ minnu ko ko faso jamanadenw de don n'a wulila tugun k'a fɔ ko denmisɛnninw tɛ malo i tɛ maa bonya o tuma na an tɛ maa bonya an ye fununanw de ye an bɛ maa bonya ni jɔri jɔyɔrɔ la an b'i to yen voilà ni jɔri jɔyɔrɔ la an b'i to yen a ye jeunes tɔɔrɔ sa a ye musow tɔɔrɔ a y'an faw tɔɔrɔ a y'an dɔgɔw tɔɔrɔ a y'an balimaw tɔɔrɔ a ye mɔgɔw lafiya sa mɔgɔw b'u ka fasoko kɛlɛ la nafigiw bɛɛ bɔ ko i bɛ k'i ka mori dogo la e ka mori ye Ala de ye wa e ka mori ye mun de e ka mori ye mun de foyi tɛ e ka mori tɛ foyi ye voilà e ka mori tɛ foyi ye voilà n'i y'a mɛn ko e ka mori de a kalanna dɔ de bolo n'i y'a mɛn ko e ka mori a kalanna dɔ de bolo e ka mori ye mun de ye mɔgɔ min tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ jago maa wɛrɛ mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn jago a ka maa wɛrɛ lakalan o la a tɛ se o la o an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an kana ɲɔgɔn musala nkalon kan sa tiɲɛ Ala ta de maa ta tɛ tiɲɛ Ala ta tɛ président ta tɛ tiɲɛ Ala ta tɛ mori ta tɛ tiɲɛ Ala ta de i fa ta tɛ tiɲɛ Ala ta de i ba ta tɛ donc tiɲɛ min ye Ala ta ye hɔrɔnya min ye Ala ta ye danaya min ye Ala ta ye baarakoɲuman min ye Ala ta ye ni Ala y'o fɔ an ye k'o kala don an na k'o dɔnniya d'an na mun na n'an t'an tile o taabolo kan mun na n'an tɛ tiɲɛ fɔ faamaw ye mun na kun jumɛn de la an bɛ se ka tiɲɛ f'u ye kɛ mais an tɛ tiɲɛ fɔ faamaw ye aw bɛ faamaw kɔnɔ surugu k'u bila peuple la aw bɛ faamaw kɔnɔ surugu k'u bila jamanadenw na aw bɛ faamaw kɔnɔ surugu k'u bila militaires la aw bɛ faamaw kɔnɔ surugu k'u bila ɲɔgɔn na k'u kun kari-kari ɲɔgɔn na parce que k'u to kɛlen don balawu kɔnɔ aw bɛ se ka bɔ ka taa interview kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ aw ye maabaw ye or que almunafiq aw ye munafigiw de ye voilà aw tɛ maabaw ye dɛ aw ye munafigiw de ye tiɲɛ de bɛ laban dɛ voilà maa o maa n'i ko i bɛ tiɲɛ nɔfɛ don dɔ la fo ni Ala b'i dɛmɛ walahi n'i ko i bɛ tiɲɛ de nɔfɛ n'i ko i bɛ tiɲɛ de nɔfɛ hɔrɔnya ni ladiriya kɔnɔ walahi fo Ala k'i dɛmɛ walahi fo Ala k'i dɛmɛ donc an kana ɲɔgɔn musala mɔgɔ si fa ta tɛ tiɲɛ mɔgɔ si ba ta tɛ tiɲɛ Ala ye ko tiɲɛ hali n'a b'i yɛrɛ hali n'a b'i yɛrɛ kunnako de kan i k'a fɔ n'a b'i ba kan i k'a fɔ n'a b'i fa kan i k'a fɔ tiɲɛ de bɛ laban o mais an b'a kɛ nafiya de ni e fa bɛ ka na ni morikɛ min nɔfɛ e ba bɛ ka na ni morikɛ min nɔfɛ e hakili la o morikɛ ni arijinɛ de ka surun ka tɛmɛ kan e hakili la o morikɛ o de ka gɛlɛn n'i ba ye wa e hakili la o morikɛ valeur b'o de la ka tɛmɛ i fa kan jɔn y'i yɛrɛ bɔ da la i yɛrɛ de y'i yɛrɛ bɔ da la voilà i yɛrɛ de y'i fa bɔ da la i yɛrɛ de y'i ba bɔ da la awa ne ɲa tɛ maa si la dugukolo kan maa min valeur ka bon ni ne ba ye ne ɲa tɛ maa si la dugukolo kan maa min valeur ka bon ni ne fa ye ne ɲa tɛ maa si la dugukolo kan maa min valeur ka bon ni ne kalanbaga maa min ye ne kalan maa min valeur ka bon n'o ye voilà ko bɛɛ bɛ daminɛ i fa i ba après i bɛna maa tɔw la kiraw ni anabiɲumanw tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ ko bɛɛ daminɛ i fa ni ba de la après i bɛna a laban tɔw la mais e fa bɛ ka na ni morikɛ dɔ nɔfɛ e ba bɛ ka na ni morikɛ dɔ nɔfɛ e b'a fɔ ko wayi ko e bɛ morikɛ de dɔw ɲini ni dɔw bɛ morikɛ bolo mɔgɔw t'a dɔgɔya ni sababu bɛ morikɛ in bolo mɔgɔw t'a dɔgɔya donc an kana ɲɔgɔn musala nkalon kan Mali o n'an taara tiɲɛ kan walahi Mali bɛ baasi ye n'an taara tiɲɛ kan lafiya bɛ na Mali kɔnɔ e ka Mali lajɛ ta e ka maracogo lajɛ jamana kɔnɔ e ka mɔgɔw lajɛ aventure la hali o don na kun na sini Nigeria i ye mɔgɔ hakɛ min minɛ ye dan t'a la i ye mɔgɔ hakɛ min yɛrɛ filɛ ka taa Niger dan t'a la e k'o lajɛ kɛ n k'olu bɛɛ bɛ impôt sara i tɛ Mali kɔnɔ mais i bɛ impôt sara munna n'i tɛ se k'u lakana munna n'u tɛ se k'u lakana munna kun jumɛn de la parce que i mago tɛ jamanadenw na i mago bɛ morijugu ninnu de la n'i y'a mɛn ko i bɛ sɛbɛn de la k'a di maa ma n'i ma fɛn dɔ de sara ba dɔ de sara misi dɔ de sara saga dɔ de sara o saga in salen kɔfɛ o sɛbɛn de nafa jumɛn de b'o farikolo la nafa foyi t'a la ni nafa tun b'a la e tun t'a minɛ k'a faga e tun t'a sogo ɲimi donc i ka da la nin bɛ nkalon walahi nin bɛ nkalon hali yɛrɛ k'i kali Ala la e ka ji ta k'i kali Ala la ka Ala majamu ka Ala tɔgɔw fɔ ji ka jifilen fa ka Ala tɔgɔw fɔ a la walahi n'i y'a mini bana o bana ye o bana bɛ kɛnɛya
nyankale alala iya mini dalwe o be kenya nasoro o fana be départ nasoro ikari manya be etamina parce que ni ye kuma fo ta mo do be ta dro ka giflen fa dro ka fo alamba fi kaninke non ni ba mi Canada ko mini la de bari wo fa ikami ko no be farala to kiye alama de be joy yoro de la ni joyi yoro la ala mi fo ala bi deme voilà hakilla ka fo ko mori nunu kube ko de do ite foy do alama doni foy de duma foy wallahi ite foy kalama parce que mai maseka chefo moye mai maseka jamana bonnogola mai maseka jamana fantaw ka hakeni mai maseka president ka malana ko bali jamana kono mai maseka pele ko la bali jamana kono gini ko la bali jamana kono fantaw ka fiali ko ikana vola mi be kata fantaw ka na vola mi be ka sien mami mori kemi maseko fo almami mi maseko fo eni ala te kalana dia eni ala te doni de bela eni ana te est ce que kumfi mamsani eya arabu kanjala ore bi kunna medoni atila arabu kanjala ore bi kunna nka hakili nyuma ni batigi nyuma ni be qur'ana kono ala yo taka bo iga seme kono o tika sarabon kono tungwa iga sarabon da tugura ni kunfinyade ani arabu kanjala ay mo la fiasa e ka mori munde do FAB ka dura ibabe ka dura idambe be ka chie mori no fe ko mori on s'en fout de tout ça. Amma gote mori djoula, amma gote président djoula, amma gote peuple djoula. Le peuple malien, je m'adresse à vous aujourd'hui. Anka nyon femme, anka hakili gira nyona, Mali ya aunde, façon ya aunde. Ambe jamana ko kele de la ante mori ko kele la. Ambe jamana ko kele de la ante mori ko kele na. Ayo yoro femme. Jamana ko kele ni mori ko kele te kele nya moru debe wuli bi. Na soro almanu, ala e doni kalfo la kafon ikana ni basiye jamana ko. Almami kele de kanga wuli bi. Kana ira fangala mo la président na dipto la merula vraiment ay fra peuple la peuple nyanna ay fra peuple ay kanyani peuple nyanna ay kalma mu yere jati mineke est-ce que 40 mu bulo munde sebenen baka femi sebenen baka e badon voilà almamiya sebenen tuka 40 kan muna ne almamiya sebenen tuka 40 ka parce que c'est politique de non te normalement almam imam akanga sebaka ika 40 ka foko imam parce que imam de mais nguba se buka 40 ka de ka foko kurana kalangela ude do munanu ta sebe ka foko imam mais ngwa se be président ka identité ka foko monsieur le président de la république muna ngo président be wuli mo rebena muna ni président ko atisika sebe almamu ka 40 ka foko imam ko parce que almami ibisika ni misiri salibe boy me almami rebena otona président be to an la dia ou bien député be to an la dia ministre be to an la dia maire be to an la dia juge be to an la dia donc na jo famu doro ambado hanni mori nu yere yo famu baro ko comme Mali fanga Mali pouvoir wallahi gouvernement du Mali ils sont mauvais, ils sont manipulés des peuples wallahi ka fu bi la peuple de manipuler doro non te chez Joro il te barala ke wala nyumantula président de toi no lao almami be shi hakemi ka plagila ou be dugutri be shi hakemi ka plagila wallahi almami dugutri to ke fangala muna président to ke fangala muna parce que almami ala e donde kalfala mais président donita lao ibena doro ibeni clé dron de kebeta boni almami dunana ni saya mashima dalwa do debi lawli almamiyala président fana dalya foita la ibeta ni kamanda bana ibe mo ore swasi ba ci hotel almamiya muna numa sebe ka fo imam ito sebo ya sebe doro ka fo ko yemo kalana de etendro anka hakili gira nyona sa had doni kila munyere awde kanga unde me faso kelela awde kanga unde me jamana ko kelela parce que annaw de beska jo ka batigi nati jamana kono président be sirawde dibito be sirawde ministre be sirawde juge be sirawde mais munan halbi aw bo do ka fo lu be sirawye munan aw dogole mbolu ko munan abo ku deme fantaunka munan abo ku deme barabatoka munan abo ku deme jamana deunka parce que aw mago be wori de la har na soro dibte be sira enyi aba te familo mina kadima e mago be miliona kateme e ga kuma do faye kuma mi nafata ale reka e kemale o tanka sabalisa ay doni kila nunu anko lutoy anka sirate doni kila foila ni qur'ana de do wallahi ni hadisa de do o doni be ne pascal lante chewre de ndom sowre do mais ne pascal o doni be ne la parce que ne hakili bala ne kitabu kala ka se degre mina ne qur'ana kala ka se degre mina ka hadisa kala ka fiqhu kala ka nahaw ka ne fem mun kala ka se degre mina o lo te foifo qur'ani hadisa kono ka fo ne te mindo donc ni yere bo ketugola ni dalen bi ka doni kala ka mori kala ka fa be chiefo ou ni dalen tala yere kunyere de kan yere waju
ni danna ka mɔgɔ kelen de lamɛn i tɛ bɔ fili la waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ fili la i ka lamɛnnikɛyɔrɔ caya i hakili ka dayɛlɛ i ka se ka fɛn dɔn k'a fɔ nin mɛnna ka trop c'est trop yan trop i k'u dabɔ danbeko kɛlɛ la i k'u dabɔ fasoko kɛlɛ la i k'u dabɔ peuple ni ɲɔgɔn cɛ i k'an to yen i ye peuple fara i ye muso ni cɛw fara i ye badenya tiɲɛ i ye sinjiya tiɲɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an si fɛn min bɛ jigin an kɔnɔ dɔrɔn o ye janfa ni jahiliya ni munafɛkɛya dɔrɔn de ye o de bɛ jigin le peuple malien bɛɛ kɔnɔ sisan walayi hakilimaw k'u hakɛ to minnu m'u danbe de k'u ka hɔrɔnya don olu ka yafa ma ala kama kira kama parce que an b'a dɔn kuma ye tɔden de n'i ye kelen ta kelen bɛ bɔ hakilimaw b'o faamu donc maliyɛnw an ka hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ kana kɛ kunfi ye an bɛɛ kana kɛ maafililaw ye an bɛɛ kana kɛ k'a fɔ an tɛ fɛn dɔn quoi an bɛɛ n'an bɛɛ kɛra ten an tɛ bɔ nɔgɔ la n'an bɛɛ kɛra ten fɛn bɛna kan na min tɛ nin bɛɛ ye voilà an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ badenya tɛ yen sinjiya tɛ yen teriya tɛ yen tiɲɛ n'i bolila sira kan maliyɛndenw b'i nɔfɛ nkalon n'i bolila sira kan sentiment zoro an ka sira tɛ président na an ka sira tɛ dicté la mun na bɛ ka i bɛ ka lagosi a ka fanga man ɲi a ka fanga nabolo man ɲi a taabolo man ɲi a k'a yɛrɛ ye mɔriw ne ko mɔri jumɛn de bɛ yen e ka mɔriw yɛrɛ ne la Mali kɔnɔ sa jɔn de ye mɔri jɔn bɛ jɔn na Mali kɔnɔ jɔn kɛlɛ jɔn bɛ jɔn na wallahi an b'an kali masa min ye dali kɛ n'a bɛ fagali kɛ bi ne bɛ Bamakɔ kɔnɔ mɔri min mago bɛ ne la i ka ne wele i ka ne tanga ni buksa bɛ n ka numéro d'i ma i kan wele wallahi ni daluya b'i bolo ala ka kitabu kɔnɔ ka tɛmɛ joli min bɛ ne la i k'o yira ne la a tɛ yen o mais a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa e mɔgɔw tɔɔrɔla fasoba in kɔnɔ e ka Bamakɔ suguba in lajɛ e ka sugu kɔnɛ lajɛ bi e ka dugu kɔnɛ lajɛ bɛɛ ka réseau lajɛ bi bɛɛ ɲɛnen don bɛɛ tɔɔrɔlen don mun de y'an faga ko karisa ye mori ye karisa ye mori ye de karisa ninnu ye dɔnnikɛla ye dɔnnikɛla den jumɛn foyi tɛ yen dɔnni foyi t'a kun na foyi wallahi Maliyɛnw a ye hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na sa a ye bɔ kunfinya dingɛ kɔnɔ sa a ye bɔ kunfinya de dingɛ kɔnɔ quoi wallahi ni maaw ko k'u t'i ta i yɛrɛ k'i yɛrɛ ta k'i danbe lakana o de ɲɔgɔn tɛ nka waati bɛɛ lajɛlen na e de dulonnen bɛ mɔgɔ la waati bɛɛ lajɛlen na e de b'a fɔ ko karisa de kalan dɔ ka tɛmɛ ne kan waati bɛɛ lajɛlen na e b'i yɛrɛ to kɔfɛ wallahi e tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ bada e tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ i denw tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ e mɔdenw tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ i sira foyi tɛna ɲɛfɛla sɔrɔ adamaden yɛrɛ bila ɲɛfɛ fɛn min dɔnniya b'i la an b'a fɔ fɛn min dɔnniya t'i la dɛ mais fɛn min ni ala y'a dɔnniya k'i la n'i bɛ fɛn dɔn a la wallahi tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa kana mɔgɔw bagabaga kana mɔgɔw nɛgɛ kana nata nafolo la quoi nata in de ye Mali dɔnnikɛla bɛɛ mago sa nata in dɔrɔn de don dɔnnikɛla cogo fɛn fɛn bɛ faama kɛrɛfɛ nata dɔrɔn de don i ka kuma in ye zoro de ye an t'u ka kumakan minɛ an t'u ka ladilikan minɛ i ka wajulukan an t'a minɛ parce que an b'a dɔn n'a sɔrɔ i ka hɔrɔnya b'u bolo min fɔra kitabu kɔnɔ k'u jɛnɛya man ɲi i tun kan ka kuma o de kan i tun kan ka jɛnɛya man ɲi e ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu gɛrɛlen bɛ e la a bɛɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔ e bɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi i tɛ se k'o fɔ e bɛ jɛnɛya ladaga ni politiki de ye o donc ala ka diinɛ tɔ ye quoi voilà n'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ kuma ni ala ka diinɛ de ye wallahi moriw a t'aw gɛrɛ président na wallahi a t'aw gɛrɛ président na wallahi donc tiɲɛ de bɛ laban sa tiɲɛ de bɛ laban donc a kana dan ménageli ma a kana dan ɲagamini ma a ka ɲagami min tɛ nin ye mais an bɛɛ n'a ɲɛnabɔ kelen kelen wallahi i bɛ ka n'i ye Mali ɲagami cogo o cogo ka réseau social ɲagami cogo o cogo anw bɛna ka Mali basigi ka na réseau social basigi maliyɛnden bɛɛ bɛ kuma komi a ka di ye cogo min aw ye ɲagamini de kɛ mais anw ta aw b'aw ta de dɔn mais aw t'anw ta dɔn ala aw bɔra aw bɛ ka fɛnw ni ménageries kɛ ni peuple ye aw b'aw ta de dɔn mais aw t'a dɔn peuple fana bɛ ka plan min latigɛ aw kama bon an ka plan ka jugu ni président ka plan ye an ka plan ka jugu ni député ka plan ye an ka plan ka jugu ni ministre ka plan ye an ka plan ka jugu ni alimami nafigi munafagi jahili an ka plan alimami musriku an ka plan ka jugu n'u ka plan ye wallahi donc tiɲɛ badenya hɔrɔnya o de bɛ laban nkalon jahiliya wari nata sanu nata jama nata pétrole nata mobili nata villa nata étage nata billahi o tɛ laban Maliw ay sabali an ka nataba in dabila an kan tile an ka hɔrɔnya kan an kan tile jamana in na basigi bɛ na jamana kɔnɔ cogo min wallahi an kan jigi bɔ wari kan an kan jigi bɔ mobiliw kan an kan jigi bɔ étagew kan an kan jigi bɔ jɔyɔrɔ ko kan wallahi
ne an tɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni I ka entrée personnelle ye mais mun na an tɛ ka kɛlɛ kɛ n'o ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni jamanadenw ka entrée de entrée publique an bɛ ka kɛlɛ kɛ n'o de ye ne hakili la o de nafa ka bon jamanaden bɛɛ ma mais ni bɛɛ ko I bɛ kɛlɛ kɛ n'i ka entrée personnelle ye est ce que jamana bɛ bɔ nɔgɔ la donc o taabolo de bɛ mori ninnu na mori ninnu ni alimami minnu b'an bolo olu bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ka entrée personnelle de entrée personnelle kɛlɛ e bolo k'a fɔ ko vraiment ko n ka morike ou bien n ka ko a taara nin kɛlɛ na yan fɛ a taara intervention na yan fɛ c'est faux a taara mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ale de ye maba ye a taara mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ale de jɛra nin jɔyɔrɔ la a taara mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ baara la jamana kɔnɔ a bɛ baara de la mɔgɔ ma bɛ se ka baara kɛ a ka du kɔnɔ a bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ ma se ka k'a ka denbaya lakana a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana a tɛ se a taara ni tɔgɔ ɲinina ani yɛrɛ ɲina ni waso dɔrɔn de a taara n'o dɔrɔn de donc a mori jugu a président jugu an tɛ maa si fɛ a nafigi jugu an tɛ maa si fɛ voilà minnu yɛrɛ bɛ CDR kɔnɔ ani minnu yɛrɛ tɛ CDR kɔnɔ ni jamana in kanubagaw de don walayi arasibadi min bɛ arasibadi kun na n'o de bɛ olu fana kun na an n'u bɛɛ bɛ jɛ ka faso in baara parce que an bɛɛ hakilina kelen ye an bɛɛ taabolo kelen ye e bɛ se ka kɛ i n'anw bɛɛ hakilina kelen na k'a sɔrɔ I tɛ CDR kɔnɔ o bɛ se ka kɛ walayi o ye jamana taabolo kanu b'i la voilà mais minnu bɛ CDR kɔnɔ munafigiya la jahiliya la k'a sɔrɔ san 10 san 20 bi kɔfɛ musoko kɛlɛ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ yanni CDR ko ka na wariko kɛlɛ de n'aw ni ɲɔgɔn cɛ yanni CDR ka na k'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ baarakɛyɔrɔ kɛlɛ o de kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ CDR ma na aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ CDR association kɔnɔ bi aw ka kɛ ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn maloya ye aw hakili la CDR mɔgɔw de don wa aw hakili la arasibadi de don wa non aw ka janfa aw ka munafigiya aw n'o de nana ka CDR mɔgɔw former k'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ arankini b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ bɛ groupe kelen kɔnɔ arankini de tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ CDR kɔ kɔnɔ I ma don ani hɔrɔnya ye I ma don ani ladiriya ye e donna dɔrɔn walasa ni ma kɛ chef ye n ka kɛ président ni ma kɛ président ye n ka kɛ secrétaire ye ou bien n ka kɛ adjoint dɔ ye aw place ɲini to la e ma se k'o sɔrɔ sisan e b'i yɛrɛ retirer ka bɔ I b'i yɛrɛ retirer ka bɔ gundoko kuma minnu bɛ fɔ I bɛ bɔ n'o ye o kun ye mun de munafigiya ni nafigiya ani jahiliya parce que presque e tun bɛ CDR kɔnɔ cɛ ɲini de la cɛ ma sɔn I ma ou bien e tun bɛ CDR kɔnɔ muso ɲini de la muso ma sɔn I la ou bien e tun bɛ CDR kɔnɔ place ɲini de la place ma sɔrɔ I bolo ou bien e tun bɛ CDR kɔnɔ nafolo ɲini de la I ma nafolo sɔrɔ ou bien e tun bɛ CDR kɔnɔ ni arasibadi kɛra président ye n'a kɛra député ye e bɛ kɛ yɔrɔ dɔ mairie ye ou bien e bɛ kɛ yɔrɔ dɔ secrétaire ye o solution ma sɔrɔ e bolo sisan e nani yɛrɛ retirer ka bɔ CDR kɔnɔ ka taa kumabaw ani kumakalantaw nafigi kuma ni jahili kumaw modifier k'olu fara ɲɔgɔn kan ka na ko nin ko in de bɛ CDR kɔnɔ wallahi n bɛ n kari ala la o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye awa nafigi tɛmɛ CDR kɔnɔ natabaya bɛ maa min hakili la o tɛmɛ CDR kɔnɔ non anw jɔra de ka fantanw dɛmɛ anw jɔra de ka sinjiw fara ɲɔgɔn kan anw jɔra de ka balimaw fara ɲɔgɔn kan anw jɔra de fantanw ka lafiya anw jɔra de walasa basi kana jamana kɔnɔ anw jɔra de hinɛ ni makari ɲɔgɔn kanu kana maliba in kɔnɔ anw CDR jɔra n'o de ye CDR yɛrɛ nakun y'o de ye mais n'i nana CDR kɔnɔ ko fɔ valeur ka don I la n'i nana CDR kɔnɔ ko I bɛ tɔgɔ de ɲini n'i nana CDR kɔnɔ ko don o don I kan wele téléphone de la karisa e de y'an ɲɛmɔgɔ ye ça va kɔri basi tɛ yen non o tɛ marché anw fɛ yan wallahi o tɛ marché anw fɛ yan CDR t'o fɛn ye CDR tɛ yɛrɛ association ye CDR tɛ waso association ye CDR tɛ natako association ye CDR tɛ k'a fɔ n nana place de ɲini o association tɛ CDR tɛ président ɲini yɔrɔ ye CDR tɛ den ɲini yɔrɔ ye CDR tɛ ministre ɲini yɔrɔ ye awa nafigi minnu ni ministère kun nalen b'u kan n'u mago bɛ ministériya la n'u donna CDR kɔnɔ munafigi minnu bɛ ni députéya ka d'u ye n'u donna CDR kɔnɔ nafigi minnu bɛ ni présidentya ka d'u ye n'u donna CDR kɔnɔ jahili minnu bɛ yen n'u bɛ wariko nata nɔfɛ n'u donna CDR kɔnɔ a bɛɛ b'a retirer kelen kelen voilà bɛɛ b'i retirer kelen kelen donc CDR ma sigi o kama CDR sigira min kama an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn c'est une association un collectif bɛn hɔrɔnya bɛɛ ka balo cogo min ka di ye hɔrɔnya ni ladiriya ka I kana maa tɔɲɔ CDR nakun ye basi kana jamana kɔnɔ jamanadenw ka hakɛ ka di dugudenw ka hakɛ ka di maires ka baara kɛ ni baara taabolo ɲuman ye présidents ka kɛ ten députés ka kɛ ten ministres ka kɛ ten juges ka kɛ ten dɔgɔtɔrɔw ka kɛ ten CDR nakun ye o de ye n'a y'a sɔrɔ kala jɛngɛnen don an ka kala tila ni ɲɔgɔn cɛ si ma fisa ni si ye an bɛ ego de an bɛ mɔgɔ kelenw de an bɛ fasoden kelenw de maa kana bin maa kan
sederi nana no de mais ne nana sederi kono de ko e ka fanga soro to ka elaje e ka fanga soro to ka elaje e ka nafolo soro to ka elaje e ka ke mairie to ka elaje e ka ke député to ka elaje e ka ke mairie to ka elaje e ka ke juge to ka elaje non o te marché on bolo sederi kono non sederi mano kama wallahi na soro ngani abe mami na kado sederi kono e ka to ya nya fara ema anjena eko na soro e nana sederi kono de wallahi ne nana de mana ni nyo mana ka fon ka do mana ka fo mago be jamana nafolo la mana ka fo mago be sederi nafolo la mana ka fo ko mbena balaw do tige sederi kono mana ka fo mbena nyemuga nyini sederi kono mana ka fo mbena dipte nyini sederi kono mana ka fo ministère ni dipte nyini sederi kono mana place ko nyini na mana to ko nyini na sederi kono wallahi ena umbe sa sederi kono domina fo se aka chama ande tige nyona mo fo ite do an nyoje mais muso jailu che jailu farle nyonga muso ko kele muso be muso nyini tiobe muso nyini depuis on kele be nyona depuis sederi mana aw ka kele personneli na on no bla anga association kono ka fo ko sederi yere te tableau nyumanye sederi yere beta sederi te tande e la tumbe che nyini de la sederi kono parce que yere ka kuma fota iko sederi kono iko dongo mau biwele kifo parce que itumbe joro minya donc itumbe to nyini de la o tunyi ka to nyini to la de voilà o tunyi ka to nyini to la de sederi kono e mana ka fo sederi kanu e mana ka fo ko jamana de kanu donc amunu be sederi kono amunu ye sederi mamburu ye anka nyogo mini maka jahiliyate se maka munafaqiyata tanfara mamuru be ka boni avocal nunu ye vocal mabo groupe kono de vocal nunu ye hanne rebe so vocal de la ne Pascal rebe so vocal de la ça ne be so vocal de la tarfoni BBC voilà application be ne be so vocal de la ça hay sansa ni ne jora kama ne be ska vocal jodla mbayira ka fo ni be ka de communiquera ka soro se fo yere de adla ande chie fo nyonya wa ha ay vocal de la dro ka fo comme avec groupe ka or ka te groupe ka amadla atimbe vocal de la wati mo soro te groupe yere ka ay vocal modifier dro ka adla ka ti baba mo ngaje auto non ambe kodo katimauka wallahi ambe fen kalama katimauka parce que ambe chéri kono je suis nombre de ceder mais amado ni wasoy amado ni yere andonani hakilna min biara sala andonani jamana jokkanu min biara sala a chéri yere donano de cedri yere ka hakilna ode aka mamburu bela dire ka hakilna ode parce que faso kanu de be cedri maula faso hine de be cedri maula fantaw hine de be cedri maula donc muna na on te nyogon mene muna na on te nyogon kanu muna na fi muru banchela muna no lu teta parce que faso kanu tulaw donc faso kanu be minari faso kanu te minna no lu farla nyogon ka aw te bensa a mission on teta nyo aw teta nyogon feera aw te be abe fara donc bore keranie mamru be cedri kono awa halbi ko ma sa danare maw be bo cedri kono minteni fanay maw ka kuma ka be bo halbi minteni fanay be ka fokali bambolo me ante mashi waiba na mbeska mi fodro na soro cedri kanu de ilado na soro malik kanu de ilado jamana basigli de ilado fantam ka hine de ilado cedri kono wallahi ebe sa cedri kono e kuma kanteme ebe sa cedri kono wallahi e joyeru ko yini ko teme ebe sa cedri kono e te yere yira ebe sa cedri kono e ta yira kabo cedri beta non voilà ne ko cedri ko bente cedri uni nyoje ne ko cedri ko barakela ute ne ko cedri ko zamana kawnawte ne ko cedri ko faso kawnawte est-ce que e ka gouvernement yere laje e ka présidentiel yere laje e ka meru laje e ka juge laje est-ce que faso yere kanu bolula est-ce que cedri yere moburu mamsano olié est-ce que cedri yere sou mamsano olié an yere sou akafsa ni mali gouvernement an yere sou kafsa ni juge mali juge an yere sou akafsa ni mali ministre an yere sou kafsa ni mali président an yere sou kafsa ni mali député an yere sou kafsa ni mali maire ante tien fo nyonya an yere sou akafsa ni mali onu be banabato dalento ka voko lu dadi onu be banabato dalento voko eri dara onu be banabato dalento ka voko lu betadila onu be banabato dalento ka telefoni ke yoro were nunu ka sungu be kuma nunu muso be kuma madi be banabato dalento dalla madi be banabato dalento ibolo abe sali baloche e ma se ka so mun gola e ma se ko laje banami mbala ni operation de do ube na kanga ta yoro mi ube fami kanga kala ka se ka la kenya ka hakili sigi wala sa lafiya bena fari konana après be continue ika entre personnel la ebe wulide ka banabato dalento ka foko e ka
sera ebe banabato dalen de tolika ka wuli ka foke bi ka sunguru wele ebe banabato dalen de tolika ka foke e ka eri sera ebe ta dumuni ke rola est ce que nous yere horonye est ce que la diria be mi est ce que malik dotoru ichoyoro yujume oli na kunye munye hôpital yere fonana e cheni buso dem cheni mabakoro no ko munun babolo istaji lay ngaw de ko kula kala awda la fawya wala tani banabato nana ikaga banabato mine chugojume ikaga banabato bele bele chugojume da fiya kangana banabato bolo chugojume awta la digola ube aba la dige malankuliya de la nube istaji la obolo muni be ka kalanga obolo dotoro sola abu la dige mundela ibi to banabato manana iba to ibe da telefonike ni banabato nana hanni ga iri sare kata gata duminike oye munjahide oye munafare nawte se dote ya barala nawte se ka mawfrake ay bo hôpital la aw kata baraka o yere ka entre personnel ko ay gouvernement ta to oya on tadi ayo to akana tan fo fo kan ba fo kan koro fo ay horonya aya kini baray ay la dria aya fo chukome aya ko ke waleka me jogotoro de be mbi olu be sigi be telefonike way e be ki tarike wele ko be chugodi ko kanya tantanta donata borata kasoro na pa eretara iba soro baraba to tanduru dalembe olu nana irizanzi la sa harate wuli kato olu laje harate wuli kata ibe wele la fambe ibe ko ga sunguru nu wele eni alate mamru be istazi la obolo mamru be kala na obolo est ce que olu be siga nye tuguwa est ce que jomi mawla ngo ino joga kele ne beta kewale mi mawla na be ka ke banabatula ngo ino kewale kele ne beta e kata fonje la jeke e kata la je Gabriel Touré e kata la je e katu la je dotoro be bara minda banabatu ka e katu la je ta eskorani nafigia ko lu be bara la ibe bara la ite bara la ibe wurde la awa akaga dubine eri shera e ka boy ka wa tambo yereku ubi wana ni boy yereku wa fla boy yereku ika dama ne balmake de balmamzo iji jandori mankene fa mankene nana na dalen flea vraiment ikara laje wallahi aba ka dubini bla ko wata mine ko wana ni mine ko wa fla mine katifa laje parce que amago be wori de la o he jamana yere ka bara ke togode mun nana noye awani mbela jele serere be ni be contrôle la munana bi sika fo ka fo ko cediri faso juguye cediri te faso ma juguye cediri faso kanu de be cediri moula faso hine de be cediri moula donc am beni be contrôle la amru be ka président de république de me am mori jugu nunu am mori kafri nunu aw jeleti kafri muru be ka président de république nege ka fo ko abena fanga were dama abena soutenir fanga were la wallahi aw fa ka ci hôpital la aw ba ka ci hôpital la aw yere ka ci Mali hôpital la aw bena do femi ba kono aw yero bo kalam nabo kalama akana président nege nabo kalama akana mori nu fara nyonga ka foko anga président de mesa ayo dabla amma ko be mami na mambe kele fornye amma ko be barakela de langa hôpital kono anga bruchu ko nauna munu be dodro to yere la bruchu ko nauna olu yere te bara yere mando oliye kasro bruchu ko mo yere de uka dotoro olu de basa gouvernement ta sa mais ni jatimine bruchu ko dotoro nunu wallahi munu be bruchu ko est ce que hartu don te se kuma ulu nyana ulu ba fu ne mana e kamade ne ko be min fodro ni ne ga eri charana te barake foi kan sarade ore droit akisara ina kunye minye ma se gonye o katla kisara tu aya tu kusika boy na te bara fa kata bara nyini yorowere o te marte butu kono mo akana medicine nege akana doktoru nege akamu musala out de yako doktoru sojo out de beaucoup sara awa kana musala kuka ikaw ka mau frake ko nyumana point o dronde do akana doktoru foi nege munafiku ni jahili ni sungurumba ya dronde kadu ye doktoru so konana bi doktoru so Mali doktoru so bilama ni tara kono o e jene ake yoro o ya bashi redi ne be Mali doktoru so do ne bu do doktoru so be chokomi wala har kun ne bora doktoru so do de konana bi ni e bimbe ka ko mbora yoro do de labbi wala mba kalama de mimbe Mali doktoru so la donc ngana nyoja c'est-à-dire be ni be contrôle la parce que amba be doktoru so kanyi JGD kanyi député blo kanyi ministre kanyi président kanyi maire kanyi ne hakilla ni fen flenye ni bi mbe nyana wallahi Mali nyana mari mbate bla nyona bella fiera jamana be bashbi bebe hera soro majite sege odi do nonde Mali bashkilite kafo ko président mi mana sigi député mi mana di e ka wori ta Mali ndembe la jele be wajuru ou be mobile kele ou be moto kele be villa kele non o tinani la chef oni kenya te kelenyi o te hakil na nyuma o te bashki re jamana kono o tinani la doli ko nyuma yanga jamana kono ambe minni ni doro har ni bi ka fanta in konana ni tara bureau dawla iki respecte kado e de usa
an bɛ min ɲini dɔrɔn hali n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la i k'a dɔn tugun e bɛ u bila yan et puis i bɛ baara la e de ka kɛnɛya hukumu kɔnɔna na n'u y'o dɔn dɔrɔn jamana bɛ basigi n'i taara kiiri la tribunal la jugew k'a dɔn nin n'a kun ye de kiiri ka tigɛ ni tiɲɛ ye donc a n'a kun ye o de ye an b'ale ka baara de la an k'a tigɛ ni tiɲɛ ye an tɛ maa ɲaada lajɛ an tɛ maa ka wari lajɛ an t'i ka mobili lajɛ an t'i ka comportement lajɛ an t'i ka habillement lajɛ an tɛ foyi lajɛ fini ɲuman b'i la fini ɲuman t'i la o an tɛ nin si lajɛ an bɛ kiiri tigɛ ni tiɲɛ de n'o kɛra jamana lafiyara mais an t'o ɲini o n ko CNR bɛ nin bɛɛ contour la walasa nin bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ basigi kana jamana kɔnɔ mais nafigiw muso ɲininaw cɛw ɲininaw nata wariko nata maa minnu dɔnna CDR la n ka to place ko ɲinini na député ko ɲinini na maire ko ɲinini na n tarikɛ o tɛ ɲɛnabɔ CDR kɔnɔ CDR t'o fɛn ye CDR ye tiɲɛ de ye CDR ye hɔrɔnya de ye CDR ye ladiriya de ye CDR ye basigi hukumu kɔnɔna de ye basigi association de don ladiriya association de don danaya association de ye CDR ye n'i t'a kɔnɔ i t'a dɔn mais n'i b'a kɔnɔ i b'a dɔn mais n'i donna ni nata ye i bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ i dɔn kan fana tun tɛ nin ye depuis i ma dɔn fana nin bɛɛ fɔr'i ye k'a fɔ an ka CDR kɔnɔna n'i donna i bɛ don ni hɔrɔnya de ye i bɛ don ni ladiriya de ye i bɛ don tɔgɔ ɲini t'a kɔnɔ place ɲini t'a kɔnɔ et puis waso t'a kɔnɔ yɛrɛ yira t'a kɔnɔ député ɲini yɔrɔ t'a kɔnɔ o bɛ f'i ma depuis i ma dɔn CDR la mais e donn'o kɔnɔ sisan e b'a lajɛ sisan k'a fɔ e bɛ position ɲagami e bɛna position changer e bɛ n'i ka décision changer i y'i ka décision personnelle n'i y'o changer i n'o jahiliya n'o munafɛkɛya bɛ taa ka bɔ an ka CDR kɔnɔ de awa arasibati ka foyi tɛ nin na o tɛ anw bali an ka kɛlɛ foyi la arasibati yɛrɛ tɛ nin yɛrɛ santé anw yɛrɛ tɛ nin yɛrɛ santé anw yɛrɛ de bɛ n'i bugo k'i gosi k'i ka hɔrɔnkolonya i ka malankoloya i ka jeliya hukumu i ka faama i ka malankoloya min n'i tun b'a kɛ CDR kɔnɔ an bɛna bɛɛ yir'i la kelen kelen donc muso jahiliw ni cɛ jahili minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ CDR kɔnɔ i ka bɔ an ka sira t'u la olu de o CDR kanu b'aw na faso kanu b'aw na olu tɛ o CDR kanu b'aw na faso kanu b'aw na donc faso kanu ni CDR kanu tɛ maa o maa la n'i donna CDR kɔnɔ i bɛ bɔ parce que CDR kanu yɛrɛ tɛna don i la jago faso kanu ka don i la ni CDR kanu ma don maa o maa la o kɔrɔ ye de ko faso kanu t'i la ni CDR kanu ma don maa o maa la o kɔrɔ ye de ko i fa n'i ba kanu hali olu t'i la parce que CDR y'a yɛrɛ de i fa i ba an ka hinɛw la k'u lakana k'u ladon hɔrɔnya ni ladiriya walahi basigi kanu fɛ yen yanni saya ka s'u ma i ka lafiya ko ɲɛnamaya kɔnɔna na CDR yɛrɛ bɛ nin de ɲini e fa n'i ba ye n'i ye ko ka CDR kanu tɛ e la est ce que e ka e fa kanu t'i la i ba kanu t'i la i ka jamana yɛrɛ kanu t'i la donc an tɛ jalaki quoi e ye kunfi de ye ala ma dɔnni di la ala yɛrɛ ma mɔgɔ yɛrɛ kanu don i la parce que maa min n'i fa kanu t'i la n'i ba kanu t'i la o kɔrɔ ye de ala yɛrɛ ma kanu foyi don e la tugun quoi e dusukun ni kunkolo bɛ jalen o kaki e yɛrɛ hinɛ t'i yɛrɛ la jago maa wɛrɛ hinɛ ka don yɛrɛ la donc an ka sira tɛ nin ci la olu ka taa ka bɔ yen awa CDR anw b'a nɔ la bi an b'a nɔ la sigi manamanakan foyi tɛ se ka bali an ka kɛlɛ la jahiliyaw ka munafigiya u bɛ ka vocal minnu transférer ɲɔgɔn ma k'olu dilan ni politique ye k'u dilan ni ordinateur ye k'u dilan ni application ye walahi ɲɛ kari ala la ne Pascal bɛ se k'a bɛɛ dilan ne Pascal bɛ se k'a bɛɛ dilan olu kelen tɛ se an bɛɛ bɛ se montage la mais mun na n'an ka sira tɛ montage la mun na n'an ka sira t'o la parce que nafa t'a la a tɛ na ni jamana dɔ ye a jamana jɔ hukumu t'a kɔnɔna la basigi hukumu t'a kɔnɔna la ɲɔgɔn kanu hukumu t'a kɔnɔna la tubabuw ye nin labɔ de parce que olu ye kafiriw de olu tɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu yɛrɛ y'a labɔ ni tulonkɛ de y'u ni ɲɔgɔn cɛ mais anw y'an ta kɛ ni molobaliya ani karatoya ani danbɛntanya ni hɔrɔnkoloya anw y'an ta dabu ni olu de or que n ko an y'a sɔrɔ kafiri ninnu de la est ce que n'olu b'a kɛ kɔmi anw kɛ cogo a bɛ ɲɛnabɔ wa est ce que anw tun b'a sɔrɔ wa donc an ka sabali an ka n yɛrɛ matarafa k'an yɛrɛ lajɛ k'an taabolow lajɛ k'an danbe lajɛ k'an denw lajɛ k'an musow lajɛ n'an y'an balimaw lajɛ dɔrɔn walahi faso in bɛ jɔ walahi n'an ye ɲɔgɔn lajɛ dɔrɔn faso in bɛ jɔ walahi donc a ye sabali an ka muɲu an ka hakili gɛrɛ ɲɔgɔn na quoi donc mɔgɔw ka fara CDR la CDR ma foyi kɛ minnu bɔra CDR kɔnɔ minnu ka vocaliw ye n'u ye vocaliw transférer est ce que CDR est ce que tun bɛ CDR yɛrɛ kɔnɔ i contour de tun b'a kɔnɔ mais est ce que i ka hakilina tun bɛ CDR kɔnɔ wa i contour de tun b'a kɔnɔ mais est ce que ŋaniya ɲuman tun b'u la ka ɲɛsin CDR ma wa i contour de tun bɛ CDR kɔnɔ mais est ce que CDR yɛrɛ kanu tun b'u la wa CDR kanu tun t'u la i tun don nana i contour bɛ CDR kɔnɔ dɔrɔn n tɔgɔ bɛ jɛkulu kɔnɔ ani ŋaniya ɲuman bɛ n ka jɛkulu kɔnɔ ani hakilina ɲuman bɛ n ka jɛkulu kɔnɔ olu tɛ kelen ye donc o mɔgɔ façon ninnu olu tɛ CDR kɔnɔ a cɛ n'a muso olu tɛ CDR kɔnɔ olu ye nafigiw de CDR tɛ nafigi mara an tɛ jahili mara an tɛ munafigi mara donc n'i donna
i bɛ aleri sama parce que bombe min b'anw bolo bombe atomique min b'anw bolo marafa min b'anw bolo muru min b'anw bolo gaz min b'anw bolo ni donna sederi kɔnɔ kumakan min b'anw da wallahi ni donna sederi kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye hɔrɔnw de ninnu ye kankelentigiw de ninnu t'a tu ka tila k'a nɛmu awa sederi t'a tu ka tila k'a nɛmu sederi y'a tu yɔrɔ o yɔrɔ o y'a tunnen de a tɛ nɛmu tugun voilà donc maa min tɛ se k'o ɲa i ku n'i tɛ se k'o tɔɔrɔ ku k'i to fantanya kɔnɔ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ k'i to bana kɔnɔ ka banabaatɔ ɲɔgɔnna banabaatɔ yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ ni maa min tɛ so la e tɛ se ka mara sederi kɔnɔ an b'an to an ka fantanya de kɔnɔna na k'an ɲɔgɔnna fantan dɔ dɛmɛ an b'an to an ka bana de kɔnɔna na k'an ɲɔgɔnna banabaatɔ dɔ dɛmɛ donc maa min n'o kɛwale tɛ maa ma la ni maa min n'o fanga t'i la n'o barika t'i la n'o ŋaniya ɲuman tɛ maa ma la e tɛ se ka to sederi kɔnɔ sederi tɛ k'a fɔ ko nafolotigi jɛkulu de don sederi tɛ k'a fɔ ko faama jɛkulu de don sederi tɛ k'a fɔ ko tɔgɔ jɛkulu de don sederi ye fantan jɛkulu ye sederi ye yɛrɛdɔn jɛkulu de ye sederi ye danaya jɛkulu de ye sederi ye hɔrɔnya jɛkulu de ye sederi ye basigi jɛkulu de ye sederi ye ɲɔgɔn kanu jɛkulu de ye ni maa min bɛ se nin na ni nin kɛwale b'i la ni nin taabolo b'i la n'i bɛ se a baara la e bɛ ye sederi kɔnɔ e bɛ k'anw dɔ ye e bɛ k'i yɛrɛ dɔ ye e bɛ kɛ mali dɔ ye e ye fasoden ɲuman de ye e y'i fa kanubaga ye i y'i ba kanubaga ye i ye faso kanubaga ye awa n'o tɛ maa o maa la donc e tɛ se ka mara sederi kɔnɔ n balimaw ne b'aw bila yan n b'aw fɔ ka warimadɔ fɔli min ni d'an ta la n bɛna sisan n bɛna yɛlɛ n bɛna discours wɛrɛ de kɛ quoi ni bɛɛ ka de bɛ ɲɔgɔn na ko ani arasibari de bɛ ɲɔgɔn na non ani ne yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na ni pascal de bɛ ɲɔgɔn na donc an bɛna taa minɛ ɲɔgɔn na mali ko in na merci beaucoup